अष्टम श्रेणी मोर प्रिय छात्र छात्री मानू मोर यूट्यूब चैनल ओडिशा हाईस्कूल क्लासेस तरफ समस्त को स्वागत शुभेच्छा शुभ सकाळ पिले माने आम गणित प्रकाश बही रे थिबा तृतीय अध्याय संख्यार कहानी ए स्टोरी ऑफ नंबर्स संपर्क रे आमे डिस्कशन करथिले। ऑलरेडी एहार 9टी वीडियो आम चैनल रे अपलोड होई सारिछि एवं ए 9टी वीडियो को नहीं मध्य एक प्ले लिस्ट होई सारिछि। जो पिला माने कौन सी वीडियो देखी ना तेबे प्ले लिस्ट को जाई मध्य वीडियो देखि परिबे। तेबे आज आमे सेई संख्यार कहानी रे थिबा 3.4 स्थानीय मान परिप्रकाश प्लेस वैल्यू रिप्रेजेंटेशन तार आई रे रही मेसोपोटामियो संख्या प्रणाली से संपर्क में डिस्कशन करबा। हाँ, जो पिला माने मो चैनल रे नुआ मात्र एपर्यंत मो चैनल को सब्सक्राइब करना हो चैनल को सब्सक्राइब कर दियो, वीडियो को लाइक कर दियो, वीडियो को बहु मात्रा रे तुम सांग मानक सहित शेयर कर दियो। तबे देरी करबानी, आसो आजिरो वीडियो स्टार्ट करबा मेसोपोटामियो संख्या प्रणाली। तबे देखिबा कोन देइछि। प्रारंभिक समय रे प्राचीन मेसोपोटामिया रे व्यवहृत संख्या प्रणाली रे विभिन्न मार्गदर्शी संख्या पाई भिन्न भिन्न संकेत थिला। जेतेबेले प्रथमे मेसोपोटामिया रे संख्या प्रणाली से माने व्यवहार करुथिले, पूर्व रे जेपरि आमे देखिथिले रोमान संख्या प्रणाली मिसरीय संख्या प्रणाली रे जेमति मार्गदर्शी संख्या थिला, एमाने मध्य प्रथमे मार्गदर्शी संख्या बा संकेत व्यवहार करुथिले। किंतु परवर्ती समय रे यह 60 आधार विशिष्ट संख्या प्रणाली रे परिणत हैला, जहाकु षष्ठांश संख्या प्रणाली बा इंग्रजी रे कहिबा सेक्सागेसिमल सिस्टम मध्य कुआ जाय। अर्थात से माने 60 को आधार करी संख्या प्रणाली व्यवहार कले। परवर्ती समय रे जेंत आमे पूर्वरु देखिथिले 10 को आधार करी 5 को आधार करी संख्या प्रणाली, तेणु मेसोपोटामिया लोक माने मध्य 60 को आधार करी 60 को आधार करी संख्या प्रणाली रे परिणत कले, जहाकु कहिबा षष्ठांश संख्या प्रणाली बा सेक्सागेसिमल सिस्टम। संख्या गुड़िक परिप्रकाश करिया पाए एहा एक अत्यंत बलिष्ठ उपाय। एथिरे 60 को आधार भाव रे काहींकी निया जाइथिला ताहा अनेक द्वंद्व रे पकाई थाए, बुझिला। तबे 10 को न नहीं बा 5 को न नहीं बा 4 को न नहीं 60 को काहींकी निया गला, तेणु ताहा मध्य समस्त को मन रे द्वंद्व। किंतु एहा को व्याख्या करिया पाए अनेक सिद्धांत अछि, जेपरि 60 संपर्कित केतक गुरुत्वपूर्ण घटनावली, अर्थात तांको दैनंदिन जीवन रे एहीपरि 60 संपर्कित किछि घटनावली घटिछि, जा फल से माने 60 को आधार करी एही संख्या प्रणाली गठन करिसथि। जेपरि कि आमे कहिबा चंद्रमासर अवधि 30 दिन, 2टी चंद्रमास हे गेले 60। बेसिना विज्ञान हमकु प्रमाण करिछि जे पृथ्वी सूर्य चारिपटे बुलुछि, किंतु सेतेबेले सेमाने भाबुथिले जे सूर्य स्थिर पृथ्वी बुलुछि, बुझेला। तेणु पृथ्वी जो सूर्य चारिपटे परिक्रमा करुछि तार एक समय 60 होई पारि थाए पारे, बुझेला। तेणु जे कोन से गोटे घटना बा 2टी घटना 60 होइथिबो, तेणु ताकू आधार करी से ए 60 कोन ना आधार विशिष्ट संख्या प्रणाली गठन करिथिले, ताहा कहि हेबो नै। आमे केवल अनुमान करूचे यह होई थाई पारे। तेबे ताकर से मार्गदर्शी संख्या गुड़िक हला पिले कोन मन रखिबो जे 1 बुझेला 10 60 600 3600 36000 60 रो घात को ह्रास करिबा आदि अंतर्भुक्त थिला। तेणु प्रथमे से माने जो मार्गदर्शी संख्या व्यवहार करुथिले, बुझेला 1 10 60 600 3600 36000 एही परि। मेसोपोटामिया षष्ठीतमिक षष्ठांश प्रणाली जहाँ बेबिलोनीय संख्या प्रणाली नाम रे मध्य परिचित, यार प्रभाव एबे मध्य आमर समय मापिबा एकक जथा 1 घंटा 60 मिनिट बा 1 मिनिट 60 सेकेंड देखा पाऊ। तेबे पिले मन रखिबा आमे एठी जो आमे पढ़ुचे मेसोपोटामिया संख्या प्रणाली, एहा को मध्य कुहा जाए बेबिलोनीय संख्या प्रणाली,
बुझेगा तो मन रख कारण परीक्षा बेले बेले पड़ीज जे बेबिलोनीय संख्या प्रणाली प्रकाश कर तुम कह आम तो मेसोपोटामिया संख्या प्रणाली पढ़ीचे बेबिलोनीय कौन पढ़ला ना मेसोपोटामिया संख्या प्रणाली अन्य नाम हूँ बेबिलोनीय संख्या प्रणाली से 60 आधार विशिष्ट संख्या प्रणाली परिणत करते तेबे एबे मध्य से 60 को आम दैनंदिन जीवन में व्यवहार करुचे जेपरी 1 घंटा हूँ 60 मिनिट 1 मिनिट हूँ 60 सेकेंड बुझेगा तो पिले तेबे देखा से एक पाई केउ संकेत व्यवहार करुले ना एक पाई एहीपरि गोटे मशाल बुझेगा मशाल चित्र व्यवहार करुले एवं 10 पाई एहीपरि गोटे चित्र से माने व्यवहार करुले बुझेगा तो आस एबे आमे सेमानकर संख्या प्रणाली अध्ययन रे सामान्य विराम देबा एवं ए पर्यंत पढ़िथिबा मेसोपोटामिया संख्या प्रणाली वैशिष्ट्य गुडी को व्यवहार करी किपरि एक बलिष्ठ संख्या प्रणाली सृष्टि करा जाय परिबो से संपर्क रे संक्षेप रे आलोचना करबा तबे से मेसोपोटामिया संख्या प्रणाली को विराम दबा अर्थात ताकू भूली जिबा वर्तमान आमे गोटे डेवलपमेंट करबा बुझेला से माने केउ प्रकार रो संख्या लिखुथिले आमे गोटे आग डेवलप करबा तापरे धीरे धीरे आमे ताको संख्या प्रणाली से माने किपरि लिखुथिले जोटा कि स्थानीय मान अनुसार जोटा कि प्रथमे से माने प्लेस वैल्यू अनुसार किपरि संख्या लिखुथिले आमे सेठा को जिबा तेनु प्रथमे आमे गोटे आमे जो संख्या प्रणाली पढ़ी बा आमर जो भारतीय संख्या प्रणाली अनुसार आमे तांको कौन ना तांको संख्या प्रणाली को बुझीबा आग आमे बुझीबा तापरे से माने किपरि व्यवहार करथिले देखिबा बुझेला तबे लक्ष्य कर पिले आमे जानिबा पई केतक मार्गदर्शी संख्या आमे नेले कौन नेले ना एक पई एपरि नेले कौन ना गोटे मशाल नेले बुझेला तो एवं जेहेतु सेमानकर 60 आधार विशिष्ट संख्या 60 को नेले कौन ना एहीपरि गोटे ठिकिरी करिकी सेथरे एक लिखिले ता माने एटा 60 को बुझेला सेहीपरि ठिकिरी भितर आमे देले 2 लिखिले सेटा हला 60 रो स्क्वायर अर्थात 3600 सेहीपरि ठिकिरी भितर 3 लिखिले 60 ठिकिरी भितर 3 लिखिले 60 रो घात 3 अर्थात 2,16,000 बुझिला तेणु आमे सुविधा पाई आमे एई गुडी को भारतीय संख्या आमे व्यवहार कले बुझिला तो तबे लक्ष्य कर एही संकेत गुडी को सृष्टि करिबारे आमे प्रकृत रे भारतीय संख्या सूचक व्यवहार करिछु कले ना नहीं पिले जो 1 2 3 आमे व्यवहार कले या होची भारतीय संख्या सूचक मु कोन कहितली जे आमे केवल ताकर जो मेसोपोटामिया संख्या प्रणाली किपरि व्यवहार करतले ताकू सहज रे बुझिबा पई आमे किछि भारतीय संख्या संकेत माध्यम रे बुझिबा तापरे भारतीय संख्या संकेत को आमे ओमिट कर दे कि तांको संख्या प्रणाली बुझिबा बुझेला तो तबे आमे निजस्व संकेत मध्य व्यवहार करिथा किंतु सहज रे मन रखिबा पई एवं व्यवहार करिया पई आमे 1 2 3 इत्यादि साहाय्य नेबाकू उचित मन करूछ बुझेला तो तबे मेसोपोटामिया सभ्यतार लोक माने 1 रु 59 पर्यंत जो संकेत बा मार्गदर्शी संख्या व्यवहार करथिले तार गोटे सारणी देइछि आकु टिके मन रखिया पिले 1 पई गोटे मशाल बुझेला 2 पई 2टी मशाल 3 पई 3टी मशाल 4 पई केमति करिछि ना 3टी मशाल ता तळे गोटे मशाल 5 पई ऊपर 3 तळे 2 6 पई 3 3 7 पई 3टा धाड़ी प्रथमे 3 3 1 8 पई 3 3 2 एवं 9 पई 3 3 3 एवं 10 पई देखो एटा हला 10 बुझेला 11 पई कोन हबो ना एटा 10 पुनी गोटे मशाल बुझेला तो एटा हला 11 12 हेले हिंदे 10 आ दुईटा मशाल बुझेला 20 हेले 10 10 दुईटा 30 हेले 10 10 तीनटा 40 हेले 10 10 चारिटा 50 हेले 10 10 पांचटा बुझेला 59 हेले आग 50 कर दबा तापरे 9 रो जो संकेत बुझेला ए 9 रो संकेत लिखि दबा ए हला 1 रु 59 पर्यंत तांकर मार्गदर्शी संख्या एवं ता तळे गोटे देइछि मेसोपोटामिया टैबलेट रो प्रतिरूप बुझेला तो तांको संकेत गुडी को सब देइछि तबे आसो आमे तांको संख्या प्रणाली एवं भारतीय संख्या प्रणाली मिसेई की जो चिन्ह आमे व्यवहार कले ताकू बुझिबा उदाहरण आमे गोटिए संख्या को तांको मार्गदर्शी संख्या रूपे लिखिबा संख्याटी होची 640 तबे तांकर 640 को आमे लिखिबा किपरि ना 10 गुणन 60 जेहेतु तांकर बेस होची 60 प्लस 40 10 गुणन 60 हे गला केते
ନା 640 ତାମାନେ ଏଟା ହେଇଗଲା କେତେ ନା 640। ତେବେ କ'ଣ କରିବା ନା ଆମର ଯୋଉ 60 ସଂକେତ କେତେଟା ନବା ନା 10ଟା ବୁଝିଲା ତ। ଏବଂ 40 କାହିଁକି ନା 1 ରୁ 59 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ସଂକେତ ରହିଛି। 40 ପାଇଁ କ'ଣ ନବା ନା 40 ପାଇଁ ଏମିତି 4ଟା ନବା। ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ। ତେବେ ଦେଖ ଆମେ ଏହିପରି ତାର ସଂକେତ ଆମେ ନେଇପାରିବା। ଏଇଟା ହେଲା କ'ଣ ନା ଏଇଟା ହେଲା 10 ବୁଝିଲା ଏବଂ ଏଇଟା ହେଲା 60 ତାମାନେ 10 ଗୁଣନ 60 ବୁଝିଲା। ତେବେ ଏଇଟା ହେଇଗଲା କେତେ ନା 600 ଏବଂ 40 ପାଇଁ ଆମେ 10 ଟିକିଆ କେତେଟା ନେଲେ 4ଟା ନେଲେ ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଇଗଲା 640। ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆଉ ଗୋଟେ ନବା 7530 ବୁଝିଲା। ତେବେ 7530 କୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଏହା ତାର ଯୋଉ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଣାଳୀ ରହିଛି ବା ତାର ଯୋଉ 60ର ଆଧାର ରହିଛି ଆମେ କେତେ ନେଇପାରିବା। ଆଚ୍ଛା 60 ନେଲେ ବହୁତ କମ ହେଇଯାଉଛି। 60ର ବର୍ଗ କେତେ ନା 3600 ବୁଝିଲା। ତେଣୁ ଆମେ ଏଠି 3600 କେତେଟା ନବା 3600 ଦୁଗୁଣେ କେତେ ନା 7200 ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ। ତେଣୁ ଏଠି ଆମେ ନେଲେ 2 ଗୁଣନ 3600 ବୁଝିଲା। ଯଦି ଆମେ 60ର ଘନ ନବା ତେବେ ସେଇଟା କେତେ ହେଇଯିବ ନା 2,16,000 ବୁଝିଲା। କିନ୍ତୁ ଆମର ତ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି 7530 ବୁଝିଲା। ତେଣୁ ଆମେ ଏଠି କ'ଣ ନବା ନା 60ର ଘାତ 2 ଅର୍ଥାତ 3600 କେତେଟା ନବା ନା 2ଟା ବୁଝିଲା। ଆଉ କେତେ ନବା ନା 60 କେତେଟା ନବା ନା 60 ନବା 5ଟା। 60 5ଟା ନେଲେ କେତେ ହେଇଗଲା ନା 300। ଏ କେତେ ହେଲା ନା 7200 ଏ ହେଲା 300। ତେବେ କେତେ ହେଇଗଲା ନା 7500 ଆମର ଦେଇଛି 7530 ଆଉ 30 ଲେଖିଦବା ବୁଝିଲା ତ। ତେଣୁ ଆକୁ ଯଦି ଆମେ ସଂକେତ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଟିକେ ବୁଝ। ଆମେ କ'ଣ ନେଲେ ନା 3600 ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ ନଉଥିଲେ ନା 3600 ପାଇଁ ଆମେ ଏମିତି ଠିକିରି ଗୋଟେ କରୁଥିଲେ ବୁଝିଲା ସରି। ତେବେ 3600 ପାଇଁ ଆମେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଠିକିରି କରିକି 2 ଲେଖୁଥିଲେ ବୁଝିଲା। ଆଚ୍ଛା ଏ 3600 କେତେଟା ଗଲା ନା 2ଟା। ତେଣୁ ଆମେ ମଶାଲ କେତେଟା କରିଦବା ଏଠି ନା 2ଟା ବୁଝିଲା। 2ଟା ମଶାଲ କରିଦବା 3600 ହେଇଗଲା। 3600 2ଟା। ତାପରେ ଆମର 60 କେତେଟା ନା 5ଟା। ତେଣୁ 5ଟା ପାଇଁ ଆମେ 5ଟି ମଶାଲ କଲେ ବୁଝିଲା। ଏବଂ 60 ପାଇଁ କ'ଣ କରିବା ନା ଏଇ ଯୋଉ ଠିକିରି ଚିହ୍ନ ମଧ୍ୟରେ 1 ଲେଖିଦବା। ତାପରେ 30 ମାନେ ଆମର 10 କେତେଟା ନା 3ଟା ବୁଝିହେଲା ତ। ଏ ହେଲା 7530। ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟାକୁ 60ର ଘାତରେ ଦଳଭୁକ୍ତ କରାଯାଏ 60ର କୌଣସି ଘାତ 60 କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଥର ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଏହା ଘଟେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 60ର ଦଳଭୁକ୍ତ କରି 60ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଘାତ ରୂପେ ଏହା ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବା। ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ପିଲେ ଦେଖ ମନେକର ଆମେ ଲେଖିଲେ 3600 ଗୁଣନ 1 ଏବଂ 60କୁ ନେଲେ 70ଟା ବୁଝିଲା। 60 ପରେ ତାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଘାତ ହେଇଯିବ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ। ଦେଖ ଯଦି ଆମେ ନେଲେ 70ଟା 60 ବେସ୍ ନେଲେ 70ଟା ଏବଂ 2 ତେବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଏଠି ଯୋଉ 70କୁ ଆମେ କିପରି ଲେଖିବା 60 ଆଧାର ଆକାରରେ ନା 60 ପ୍ଲସ 10 ଗୁଣନ 60 ବୁଝିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବଣ୍ଟନ ନିୟମ ପଡ଼ିଗଲେ 60କୁ 60ରେ ଗୁଣିଲେ କେତେ ହେଲା ନା 60ର ବର୍ଗ ଏବଂ 10କୁ 60ରେ ଗୁଣିଲେ 10 ଗୁଣନ 60। ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା 1 ଗୁଣନ 60ର ବର୍ଗ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ 60ର ବର୍ଗ ମିଶିଲା ତାମାନେ ଏଟା ହେଇଗଲା 2 ଗୁଣନ 60ର ବର୍ଗ ମିଶାଣ 10 ଗୁଣନ 60 ପ୍ଲସ 2। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ 60ର କୌଣସି ଗୋଟେ ଘାତ 60 ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଥର ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। 60 ହେଲା ପରେ ସେ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଘାତକୁ ଚାଲିଯିବ। ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ ତ ପିଲେ। ତେବେ ଅର୍ଥାତ୍ 1 ରୁ 59 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ସୂଚକ ବା ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଯେକୌଣସି ସଂଖ୍ୟାକୁ ଲେଖାଯାଇ ପାରିବ। ଏବେ ଯଦି ଆମେ 60ରେ ବିଭିନ୍ନ ଘାତ ପାଇଁ ସଂକେତ ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବାଦ ଦେଇ ପରିପ୍ରକାଶକୁ ଆହୁରି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କରିବା ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚାଲିଯିବା ମେସୋପଟାମିଆ ସଭ୍ୟତାର ଲୋକମାନେ କିପରି ସଂକେତ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ସୁବିଧା ପାଇଁ ମୁଁ ତମକୁ କହିଲି କ'ଣ
आमे 60 को कौन करुले ना ठिकिरी लेखिकी एमती 1 लिखुले बुझेगा एवं 3600 को कौन करुले ठिकिरी लेखिकी 2 वर्तमान यही संकेत को आमे उठाई दबा केवल मेसोपोटामिया संकेत व्यवहार करवा एवं ताकर स्थानीय मान आमे बुझिबा बुझेगा तो तेबे टेबुल टाको भल भाव देख आमे जेतेबेले 640 को प्रकाश कले आमे कौन कले ना 640 को प्रकाश कला बेले आमे 60 केतटा ना 10टा एटा हला 10 रो संकेत आमे नेले सुविधा पाई 60 रो संकेत बुझेला एटा तांकर नथिला आमे सुविधा पाई नेले एवं 40 पाई 4टा 10 नेले बुझेला किंतु सेमाने जो व्यवहार करुथिले आमे जो भारतीय संकेत व्यवहार कले ठिकिरी भितरे 1 आकु बाद दे दबा बाद देले आमे आउ को संकेत रहिला ना एटा गोटे रहिला एवं एथुरु केतरा रहिला ना 4टा ता माने एटा बुझेइबो पिले 640 तमे कहबो किपरि बुझेइबो ना एटा हउछि स्थानीय मान मने कर मु कहिबी गोटे हला 111 बुझेला एठी ता माने आकु आउ तमे बुझिबोनी एटा 3 बोली आमे जानिचे भारतीय संख्या प्रणाली रे 111 माने 3 नुह एठी 1 रो स्थानीय मान 11 एठी 1 रो स्थानीय मान 11 एठी 1 रो स्थानीय मान 100 बुझेला तेणु ये जो संकेत गुड़िक मार्गदर्शी संकेत गुड़िक रहा से तार स्थानीय मान को बुझेब बुझेगा ता माने प्रथमटा 1 को बुझेब द्वितीयटा 60 को बुझेब केतोटी चित्र रोचे ना 4टी ये संकेतटा हूँ 10 ता माने 10 गुणन 4 समान 40 एटा 40 की बुझेला एटा जो बुझेला तार बाम पटटा बुझेला बाम पटटा क्या बुझेब ना 60 आधार को बुझेब बुझेला प्रथमे बुझेला 1 संख्या को 1 आधार को ता बाम पटटा बुझेब 60 आधार को ता बाम पटटा बुझेब 36 आधार को बुझी पारुछ तो बा 60 रो वर्ग को बुझेब तेणु करी एटा जेहेतु 1 संख्या को बुझेला एटा बुझेब 60 संख्या को तेणु यार अर्थ होची कोन ना 10 एवं एटा को स्थान रे अछि ना 60 स्थान रे ता माने 10 गुणन 60 समान केते ना 600 ता माने एई चित्रटी 600 को बुझेला एई चित्रटी बुझेला 40 को तनु 600 प्लस 40 समान 640 ता माने सर्वप्रथमे ए मेसोपोटामिया सभ्यतार लोक माने स्थानीय मान अनुसार ए मार्गदर्शी संख्या को व्यवहार करुतिले आमे पूर्वरु जो पढ़िथिले रोमान संख्या प्रणाली बा मिसरीय संख्या प्रणाली से माने केवल मार्गदर्शी संख्या व्यवहार करते गोटे मार्गदर्शी संख्या हला परे जतले सेटा पूर्ण होतला ता परवर्ती मार्गदर्शी संख्या आसुतला किंतु एठारे से माने स्थानीय मान को व्यवहार कले अर्थात एटा हला एकक घर एटा हला 60 घर तापरटा हबो 3600 घर तापरटा हबो 2,16,000 से स्थानीय मान बुझिला तो ता परवर्तीटा को बुझिबा देख एटा कौन देछि एबे जो कले 7530 बुझेला ता माने आमे सुविधा पाई 3600 को लिखिथिले कोन ठिकिरी भितरे 2 एवं 60 को लिखिथिले ठिकिरी भितरे 1 वर्तमान आकु आमे उठेई दबा तबे आउ कोन संकेत रहिला देख एटा हला एकक घर को बुझेला एटा 60 घर को बुझेला एटा 3600 घर को बुझेला बुझेला तो तेणु 3600 स्थानीय मान रे दीटा अछि माने 3600 गुणन 2 समान केते ना 7200 अच्छा 60 स्थानीय मान रे 5 अछि माने 60 गुणन 5 एटा केते हेला ना 300 एवं एकक घरे अछि तीनोटी 10 माने 30 ता माने एटा हे गेला 0 3 5 7 बुझेला 5 7 ना 7530 बुझेला तेणु 7530 को पूरा आमे भारतीय संख्या प्रणाली जो सुविधा पाई प्रथमे जानिबा पाई आमे जो ठिकिरी भितरे 1 बा ठिकिरी भितरे 2 लिखुतिले ताकू पूरा डिलीट करा गला वर्तमान आमे मेसोपोटामिया संकेत व्यवहार कले एवं प्योरली एहा होउची स्थानीय मान अनुसार ए संख्या को बुझा पड़ुची बुझियाला तो पिले माने मेसोपोटामिया लोक माने ठीक एहा ही करिथिले सेमानक संख्या प्रणाली सबुठारु डाहाण पटरे थिबा संकेत सबु 1 रो संख्या दर्शाउतला मु जोटा कहली पिले कारण 1 रु 59 पर्यंत तांकर मार्गदर्शी संख्या थिला तनु सबुठारु डाहाण पट थिला 1 रो संख्या
ତା ବାମ ପଟ ଥିଲା 60ର ସଂଖ୍ୟାକୁ ବୁଝାଉଥିଲା, ତା ବାମ ପଟ ଥିଲା 3600 ସଂଖ୍ୟା, ତା ବାମ ପଟ ହେବ 2,16,000। ଏହିପରି ଭାବରେ ଚାଲିବ। ଆମେ ଯେପରି ଏହି ଧାରଣାରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ, ମେସୋପୋଟାମିଆର ଲୋକମାନେ ସେହିପରି ଏହି ଧାରଣାରେ ପହଞ୍ଚିଥିବେ ବୋଲି ମନେ ହୁଏ ନାହିଁ। କେତେକ ବିଦ୍ୱାନ ମତ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ପୂର୍ବ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଣାଳୀରେ 1 ଓ 60 ପରି ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଦିଆଯାଇଥିବା ସଂକେତ ଗୁଡ଼ିକର ସମାନତା ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକର ଏକ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ବ୍ୟବହାର ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ଧାରଣାରେ ପହଞ୍ଚିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଇପାରେ। ତେଣୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଏ ପ୍ରଥମେ ସେମାନେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସ୍ତରରେ କେବଳ ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ସଂଖ୍ୟା ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନେ 60 ଆଧାର ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବା ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ। ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଆମେ ମନେ ରଖିବା ଯେଉଁ ମେସୋପୋଟାମିଆ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଣାଳୀର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ବେବିଲୋନୀୟ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଣାଳୀ। କାରଣ ପରୀକ୍ଷାରେ ବେଳେବେଳେ ପଡ଼ିଯାଉଛି ଯେ ବେବିଲୋନୀୟ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଣାଳୀ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କର। ତେଣୁ ମେସୋପୋଟାମିଆ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଣାଳୀ ଯେଉଁଟା ବେବିଲୋନୀୟ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଣାଳୀ ସେଇଟା ବୁଝିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବ, ଆକୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକାଶ କରିବ ଯେଉଁ ଠିକିରି ଭିତରେ 1 ବା ଠିକିରି ଭିତରେ 2 ଏହି ସଂକେତ ବ୍ୟବହାର କରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଆମେ ସେମାନେ ଯାହା ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ଯେମିତି ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ଅନୁସାରେ, ଯେଉଁଟାକି ଏବେ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କଲି ବୁଝିଲା। କୋଉଟା ନା ଏହିପରି ଭାବରେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝ ପିଲେ, ଏହିପରି ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିବ। ଆଉ ଏଇ ଠିକିରି ଚିହ୍ନ ଦବ ନାହିଁ। ଏହା ଠିକିରି ଚିହ୍ନ ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ କାହିଁକି ଦିଆଗଲା ନା ତାଙ୍କ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ସହଜରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମେ ଠିକିରି ଭିତରେ 1 ଠିକିରି ଭିତରେ 2 ବ୍ୟବହାର କଲେ। ତେଣୁ ଆମକୁ ତାଙ୍କର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ? ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି ଦେଖ, ନିଜେ କରି ଦେଖ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ମେସୋପୋଟାମୀୟ ପ୍ରଣାଳୀରେ ପରିପ୍ରକାଶ କର। 63, 132, 260, 3605। ତେବେ ଆମେ ମେସୋପୋଟାମିଆ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଣାଳୀରେ କିପରି ଲେଖିବା ଆସ ଦେଖିବା। ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଦେଇଛି 63 ଆଇରେ। ତେବେ 63 ମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ 60 ଆଧାର ବିଶିଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଲେଖିବା କ'ଣ? ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝ। 1 ଗୁଣନ 60 ପ୍ଲସ୍ ଆମର 3କୁ ଲେଖିବା 3 ଗୁଣନ 1। ବୁଝିହେଲା ତ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେଉଁ 3 ଗୁଣନ 1 ଡାହାଣ ପଟେ ଯେଉଁ ରହିଛି, ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ 3 ମାନେ ତାଙ୍କର 3ଟି ମଶାଲ ଚିତ୍ର କରିବା। ବୁଝିହେଲା? ହେଇଗଲା ଏଇଟା ଏକକ ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ହେଇଗଲା। ତାପରେ 60 ସ୍ଥାନୀୟ ମାନକୁ ଯିବା। ଆଚ୍ଛା, 60 ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ କେତେଟା ଅଛି ନା ଗୋଟେ, ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ମଶାଲ ଚିତ୍ର କରିବା। ବୁଝିହେଲା ତ? ତା ମାନେ ଏଇ ଚିତ୍ରଟି ହେଲା ଆମର 63। ବୁଝିହେଲା? ଆଉ ଏଠି ଆମେ ଏମିତି ଠିକିରି କରିକି ଆ ଭିତରେ 1 ଲେଖିବା ନାହିଁ। ଏଇଟା ଆମେ ବୁଝିବା ପାଇଁ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମେସୋପୋଟାମିଆ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଣାଳୀ ଲେଖିବା ମାନେ କେବଳ ତାଙ୍କ ସଂକେତ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଭାରତୀୟ ସଂକେତ ବ୍ୟବହାର କରିବା ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ହେଲା 132। ଆଚ୍ଛା, 132କୁ ଯଦି ଆମେ ଲେଖିବା, 60 କେତେଟା ହବ ନା 2ଟା, ତାମାନେ ଏଇଟା କେତେ ହେଇଗଲା ନା 120। ବୁଝିପାରିଲ ତ? ତାପରେ ଦେଖିବା ଆଉ କେତେ ବଳିଲା ନା 12, ତା ମାନେ 12 ଗୁଣନ 1। ବୁଝିହେଲା? ତେବେ 12କୁ ଆମେ କିପରି ଲେଖିବା ଦେଖ, 10 ଆଉ 2ଟା ମଶାଲ ହେଇଗଲା 12। ଆଉ 60 କେତେଟା ଥିଲା ନା 2ଟା, ତେଣୁ ଆମେ 2ଟା ମଶାଲ ଚିତ୍ର କରିବା। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଇଗଲା 132। ବୁଝିହେଲା? ତାପରେ 200। ବୁଝିହେଲା? 200କୁ କ'ଣ ଲେଖିବା ନା 3 ଗୁଣନ 60, ଏଇଟା କେତେ ହେଇଗଲା ନା 180। ବୁଝିହେଲା? ଆଉ କେତେ ରହିଲା ନା 20। ତେଣୁ 3 ଗୁଣନ 60 ମିଶାଣ 20 ଗୁଣନ 1। 20କୁ କିପରି ଲେଖାଯାଏ ନା ଏପରି 2ଟା ଚିତ୍ର କରିଦେବା। ଏ ଗଲା 20ର। ତାର ବାମ ପଟେ ଆମେ 60 ଆଧାର ଲେଖିବା। କେତେଟା 60 ଆଧାର ନା 3ଟା, ତେଣୁ 3ଟା ମଶାଲ ଚିତ୍ର କରିଦେଲେ। ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ଆଇ ଭି ଦେଇଛି 60, ତେଣୁ 1 ଗୁଣନ 60, ତା ମାନେ ଗୋଟିଏ ମଶାଲ ଚିତ୍ର କରିଦେବା। ତାପରେ ଭି ଦେଇଛି 3605। ତେବେ 3605 ମାନେ 1 ଗୁଣନ 3600, 5 ଗୁଣନ 1। ବୁଝିହେଲା ତ? ତା ମାନେ ଏଠି 60 ଆଉ କିଛି ରହିଲାନି, 3600 ରହିଲା, 60 ଘରଟା ଖାଲି ରହିଲା। ବୁଝିହେଲା ତ? ତେଣୁ 3600 ଗୋଟେ ମାନେ ଆମେ ଏଠି ଗୋଟିଏ ମଶାଲ କଲା, ଆଉ 60ର କିଛି ରହିଲାନି ମାନେ ଏଠି ଆମେ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାପ୍ ଦେବା। ଏଠି କିଛି ଲେଖିବାନି, ଗୋଟେ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ରହିବ ଏବଂ 5 1 ଅର୍ଥାତ୍ 5ଟି ମଶାଲ। ବୁଝିହେଲା ତ? ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଇଗଲା 3605।
समस्त बुझीपार आम देखिपे जे मेसोपोटामिया प्रणाली किपरि स्थान गुड़िकर व्यवहार कर मार्गदर्शी संख्या पाई एक असीम संकेत क्रम सृष्टि कर आवश्यकता को दूर कर तेज आम पूर्व देखी जिते बड़ बड़ संख्या आसूला से आमर रोमान संख्या प्रणाली हो बा मिसरीय संख्या प्रणाली तेणु बड़ बड़ संख्या पाई गोटे नूतन मार्गदर्शी संकेत से व्यवहार करते किंतु मेसोपोटामिया संख्या प्रणाली रे आउ मार्गदर्शी संख्या नूतन जिते बड़ संख्या हो कहीं ना कहीं आम यही जो संकेत से व्यवहार करते ताकू व्यवहार कर स्थानीय मान अनुसार जिते बड़ संख्या को आम रिप्रेजेंटेशन करें एपरी एक संख्या प्रणाली प्रत्येक संकेतर अवस्थिति को व्यवहार करी यह संपूक्त मार्गदर्शी संख्या को निर्णय करे ताहाकु स्थानीय संख्या प्रणाली बा स्थानीय मान प्रणाली कहुए। संख्या पद्धतिर विकासर इतिहासर स्थानीय मानर यही धारणा सर्वश्रेष्ठ बोली विवेचना कराए अर्थात यही मेसोपोटामिया संख्या प्रणाली होची सर्वश्रेष्ठ अर्थात एमान को अनेक गुड़िया मार्गदर्शी संकेत व्यवहार करने को पड़ा ना तुम जिते बड़ संख्या कह जी मार्गदर्शी संकेत अच्छी ताकू व्यवहार करी आम स्थानीय मान संख्या प्रणाली अनुसार लिखिपारे भिन्न भिन्न संकेत व्यवहार करी संख्यार असीम अनुक्रम को परिप्रकाश कर समस्या पाई एक परिमार्जित समाधान प्रदान करिथाए। मेसोपोटामिया पद्धति को एक संपूर्ण विकसित स्थानीय मान प्रणाली भाव में विवेचना करा जाई परिबो नाही। संख्या गठन पाई एथिरे किछि त्रुटि अछि जहाँ संख्या पढ़िबा समय द्वंद्व सृष्टि करे पिले त्रुटि मध्य अछि एहाकु मध्य एक विकसित स्थानीय मान प्रणाली आम कहीपर ना कौन त्रुटि अच्छी देखा देख 60 परिप्रकाश और 36 परिप्रकाश एकापरी लगुच ना नहीं देख ये टेबुल टाक लक्ष्य कर आमर आमे किपरि परिप्रकाश करुचे मेसोपोटामिया संख्या प्रणाली से किपरि परिप्रकाश करते अच्छा एक को आम यहीपरि गोटे मसाल करुले 60 को यहीपरि गोटे मसाल 36 को गोटे मसाल बुझीगला ना नहीं अच्छा मेसोपोटामिया मध्य से एका प्रकार करुले किंतु एठी तांकर त्रुटि देख भल भाव बुझ जदि गोटे मसाल आम करदेले चित्र बुझेगा गोटे मसाल तेज मत कह यह कौन बुझे यह एक को बुझेब ना यह 60 को बुझेब ना यह 36 को बुझे बुझीपार ना ना आमर जिते बड़े यहीटा एकक प्लेस रोला यहाँ एक को बुझाऊला जिते 60 प्लेस रोला यहाँ 60 की बुझाऊला यहाँ जिते 36 प्लेस रोला यहाँ 36 को बुझाऊला बुझीपार ना ना देख मु तुमको बुझे दूसरी यहाँ आमर था 1 प्लेस यहाँ 60 प्लेस यहाँ 36 प्लेस एठे जिते मसालटी रोला यहाँ आम बुझा एक किंतु एठे जिते रोला यहाँ बुझा 60 एठे जिते रोला एठे आम बुझा केते ना 36 किंतु केवल जदि यही मसालटी अच्छी तुम कौन बुझब यहाँ एक ही पारे 60 ही पारे 36 भी हो पारे बुझीपाल तो तेणु यह त्रुटि बा बुझार असुविधा होता। आ गोटे जिनस देख आमर परिप्रकाश आम जो 12 लिखुले यहाँ है 10 आउ 2टा मसाल यहाँ है 12 बुझेगा जिते 602 लिखुले बुझेगा आमर 1 प्लेस रे 2टा रहा 2 एवं टिके गैप दौले आउ जो रहा 600 को आम कौन लिखुले 600 मान पिले कौन ना 10 गुणन 60 बुझीपार ना ना तेणु आम 60 प्लेस रे गोटे 10 कर दौले बुझेगा किंतु आम प्रणाली रे बा आम जो प्रकाश करुले एमती गोटे करुले यहाँ 60 प्लेस रे एवं आम 2 पाई 1th प्लेस रे एमती करुले गोटे गैप थिला ए गैपटा बुझुला जे आमर एठी 0 रही बुझेगा किंतु मेसोपोटामिया माने कौन गैप दौन बुझीपार ना ना जिते खपिले यहाँ देखिए 36,002 नुह यहाँ हूँ 3602 बुझेगा यहाँ हूँ 3602 ताने एकक घरे रहा 2 है आउ रहा जो 3600 बुझीपार ना ना 3600 60 प्लेस रे किसी रही 3600 प्लेस रे आमर 3600 प्लेस रे गोटे 10 बुझेगा ना ये आम गैप देले जिते बड़े आमर एठी थिला 602 रे गोटे गैप देते ये 3602 रे गैप देते आम यहाँ परिप्रकाश करुले किंतु बेबिलोनीय संख्या प्रणाली से माने कौन गैप दौन बुझीपाल ना ता माने यही सिंबल गुड़ा देख यही सिंबल 12 को बुझाऊँ
ସେଇ ସମାନ ସିମ୍ବଲ 602 କି ବୁଝଉଛି, ସେଇ ସମାନ ସିମ୍ବଲ ମଧ୍ୟ 3602 କୁ ବୁଝଉଛି। ସେଇ ସମାନ ସିମ୍ବଲ 3600 କୁ ବୁଝେଇଲା, ସେଇ ସମାନ ସିମ୍ବଲ 1 କୁ ବୁଝେଇଲା, ସେଇ ସମାନ ସିମ୍ବଲ ଆମର 60 କୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝଉଛି। ବୁଝିହେଲା। ତେଣୁ ସିମ୍ବଲରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବାନି, କେବଳ ଯଦି ଗୋଟିଏ ମଶାଲ ଅଛି ତେବେ ଆମେ କହିପାରିବା ନାହିଁ ଏହା 1 କି 60 କି 3600 କି 2,16,000। ବୁଝିହେଲା ତ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ମିଷ୍ଟେକ୍ ଥିଲା ବେବିଲୋନୀୟ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଣାଳୀ ବା ମେସୋପୋଟାମିଆ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଣାଳୀ। ବୁଝିହେଲା ତ। କେଉଁ ସଂକେତ ଗୁଡ଼ିକ 60ର ଘାତ ସହିତ ମେଳ ଖାଉଛି ତାହା ଖୋଜିବାରେ ଅସ୍ପଷ୍ଟତା ହେତୁ ସମାନ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ପଢ଼ାଯାଇପାରିବ। ଆମ ପରିପ୍ରକାଶରେ ମଧ୍ୟ ଯାହା 60ର ବିଭିନ୍ନ ଘାତ ପାଇଁ ସଂକେତ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସମାନ ବ୍ୟବଧାନ ବ୍ୟବହାର କର। 3600ର ପରିପ୍ରକାଶ ପାଇଁ ଦୁଇଟି ସଂକେତ ସେଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଖାଲି ସ୍ଥାନ ସଂଖ୍ୟା ଜାଣିବା କଷ୍ଟକର। ଅର୍ଥାତ୍ ଦେଖ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ 3600 କଲେ 3602 ଲେଖିଲେ ସେଠି ଯେତିକି ବ୍ୟବଧାନ ଦେଇଛେ 602ରେ ପାଖାପାଖି ସେତିକି ବ୍ୟବଧାନ ଦେଇଛେ। ମନେକର ପିଲାମାନେ ମୁଁ କେବଳ ଏଇ ସିମ୍ବଲଟି ଲେଖିବି, ତେବେ ଏଇ ସିମ୍ବଲଟି 3602 ନା 602 କ'ଣ ବୁଝିବ? ତେଣୁ ବୁଝା ପଡ଼ୁ ନାହିଁ। ହେଲା, ଆମର ତ ହେଲେ କିଛି ଗ୍ୟାପ୍ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମେସୋପୋଟାମିଆ ମାନେ କିଛି ଗ୍ୟାପ୍ ଦେଇନଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଦେଖ, ସମାନ ସିମ୍ବଲ, ଏଇଟା 12 କୁ ବୁଝଉଛି, ଏଇଟା 602 କୁ ବୁଝଉଛି, ଏଇଟା 3602 କୁ ବୁଝଉଛି। ବୁଝିହେଲା ତ। ଖାଲି ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଥିବା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମେସୋପୋଟାମିଆର ଲୋକମାନେ ଏକ ସ୍ଥାନ ଧାରକ ବା ପ୍ଲେସ୍ ହୋଲ୍ଡର ପିଲେ ବ୍ୟବହାର କଲେ। ବୁଝିହେଲା ତ। ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କ ପ୍ଲେସ୍ ହୋଲ୍ଡର ଟି। ଏମିତି ଯୋଉଠି ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଥିଲା ଏହିପରି ଗୋଟେ ପ୍ଲେସ୍ ହୋଲ୍ଡର ଦେଲେ। ବୁଝିହେଲା। ଏହା ଆମ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଣାଳୀରେ ବ୍ୟବହୃତ ଶୂନ ପରି। ବୁଝିହେଲା। ଦେଖ, ଆମେ 10 ଲେଖିଲେ 1 0, 100 ଲେଖିଲେ 1 0 0, 1000 ଲେଖିଲେ 1 0 0। ଯଦି ଏ 0 0କୁ ମୁଁ କାଟିଦେବି ତେବେ ଖାଲି ଏଇଟା ଲେଖିବି, ତେବେ ଏଇଟା 1 କୁ ବୁଝଉଛି ନା 100 କୁ ବୁଝଉଛି କି 10 କୁ ବୁଝଉଛି କି 1000 କୁ ବୁଝଉଛି, କ'ଣଟା ଆମେ ଜାଣିବା? ବୁଝିହେଲା ତ। ତେଣୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯେମିତି 0 ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ 0 ପାଇଁ ଏଇ ପ୍ଲେସ୍ ହୋଲ୍ଡର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ବୁଝିହେଲା। ଏହା ଆମ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଣାଳୀ ବ୍ୟବହୃତ 0 ପରି, ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ପ୍ରଣାଳୀରେ 0ର ଆବଶ୍ୟକ ମାନର ସ୍ଥାନ ଧାରକ ଭାବରେ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ। ଖାଲି ସ୍ଥାନରୁ ଉପୁଜୁଥିବା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ପଦ୍ଧତିରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅସ୍ପଷ୍ଟତା ରହିଥିଲା। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ସ୍ଥାନ ଧାରକର ସଂକେତ ମୁଖ୍ୟତଃ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ମଝିରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିଲା, ଶେଷରେ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ସେମାନେ 3600 ପରି ସଂଖ୍ୟାର ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁନଥିଲେ। ବୁଝିହେଲା ତ। ପୁଣି ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଲା, କ'ଣ ନା ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ଲେସ୍ ହୋଲ୍ଡର ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ କେବଳ ମଝିରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ବୁଝିହେଲା। ମନେକର 3602 ଲେଖିବେ। ବୁଝିହେଲା। ତେଣୁ ଏକକ ଘରେ 2ଟା ରହିଲା ମଶାଲ। ବୁଝିହେଲା। 3600 ଘରେ କ'ଣ ରହିବ ନା ଗୋଟିଏ ଏହିପରି ରହିଲା। ଏଇଠି ମଝିରେ ସେମାନେ କେବଳ ଟି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ତା ମାନେ ଏଠି 0 ଅଛି ବୋଲି ତମେ ଜାଣିବ। କିନ୍ତୁ ଖାଲି 3600 ପାଇଁ ସେମାନେ ଏଇ ପ୍ଲେସ୍ ହୋଲ୍ଡର ବ୍ୟବହାର କରୁନଥିଲେ, କେବଳ 3600 ପାଇଁ ସେ କେବଳ ଏମିତି ଗୋଟେ କରିଦେଉଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ତ୍ରୁଟି ରହିଲା। ବୁଝିହେଲା ତ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ପ୍ଲେସ୍ ହୋଲ୍ଡରଟାକୁ କେବଳ ସଂକେତ ମଝିରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଶେଷରେ ଏହାକୁ ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁନଥିଲେ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ପିଲାମାନେ ତମେ ମେସୋପୋଟାମିଆ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଣାଳୀ ବିଷୟରେ ଭଲରେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ମାୟା ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଣାଳୀ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା।